हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के आबार आपनादेर साथे एक नतून डिजाइन निये आमी हाजिर हयेछि एबं एखन आमी जेई फुलटा तैरी करब तार जोन्नो आमी प्रथमे ऑरेंज कालारेर रूल नियेछि एबं एई दिक बराबर आमी टोटाल 6टा घर काउंट करे नेब। अर्थात एई क्षेत्रे आमी कौणिक दिक बराबर 6टा घर काउंट करছিলাম तार मध्येই करे दियेछि, किन्तु एर परेर लाइनटा आमी एइभाবে तैरी करे निচ্छि। এই লাইনটাই আমার সেন্টার হবে। এখন আমি পাশে আবার সবুজ কালারের রুল দিয়ে এইভাবে সেম প্রসেসেই পাপড়ি তৈরি করে নিচ্ছি। এক্ষেত্রে এইভাবে একটা ঘর ছেড়ে পাশ থেকে আমি ফোরগুলো তৈরি করছি এবং এই ক্ষেত্রেও আপনাদের 6টা ঘর কাউন্ট করে ফোরগুলো তৈরি করতে হবে। আমার এই পুরো সেলাইটা কমপ্লিট। সো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। আজকের জন্য টাটা।